At jowa din ang sarap. Batiin nyo na po yung nasa Pilipinas. Hi! Hi vloggers sa mga Sa Pilipinas. Mga taga Bicol. Mga taga Bicol. Masbate ka? Masbate, yan si Masbate, Bicol. From, ate? Pinili Rizal! Wow! From? Pangasinan. Pangasinan. Bayad kami Pangasinan. Don't forget to share. Mga ganun. Birthday to you. Happy birthday. Happy birthday. Happy birthday to you. Make a wish. Make a wish. Make a wish. Isa pa. Walang ano. Saan bigyan ng kanila? Make a wish. Meron nag-isa-isa yan. Pinalagay ko isa-isa yung happy birthday. Paki-blow mo na lang yung isa. Hindi na lang yung isang Mayasi ano. Eh, mamaya. Isa ka lang sila. Make a wish. Make a Dalawang wish. pink first. Ay, naman magindi. Many more abang for 2026. Many more apam, ha? Okay. Picture. May isa pa. Lagyan mo na rin. And go from the side, from the side. Okay, dyan kayo mag-blow. Yan. Okay. What's your wish? Ayan. Okay na. Many more apam. Okay. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday. Happy birthday. Happy birthday to you. Happy birthday. One, two, three. Go. Anong wish mo na? Speech. More apam. Speech muna, speech. Speech, speech. Thank you very much guys sa effort at in A. And syempre ang wish ko para sa pamilya ko. Para sa anak ko. At para sa ating lahat. Okay. Translate. Para sa ICS. Translate. More patience. Si Ate Gloria. Ay, wish mo. Sana? Wish ko na palagi akong healthy at mga family ko. Naiyak na yan. Iyak na yan. At sa mga ICS staff, to be healthy always. Yeah. Thank you. 36. Walang tama. Go direction now. Go direction now. I'm not ready. Yung isa birthday pa. lang. Inom mo ng isa. Okay! Kain na! Dali, kain na na. Let's eat. Come on! Come on! Okay. Kain na all. Kain na. Happy birthday po sa pinakamaganda sa Tayhukwang. Si ate. At si ate, happy birthday. Ate Gloria! Ate Gloria, ayan. Oh, so birthday guys, ayan, happy birthday. Maganda ba lahat? Nabalitaan niyo Ayan, meron tayong ano yan o? Si Monday? Yung mga pulutan, ulan. viral siya? Singapore? Ay, bakit talaga naman mo kuya? Ano yun? Ano? Pinalitan niya yung ano? Anong yun? Ano yun? Yung So ayan mga ulam natin guys, so lumpia. pangalan ng MRT? Ah, siya ba yun? Ay, hindi siya. Oo, siya. Yung ano, Tembangan. Hindi, Tembangan. Tembangan. Bukit Bune. Oh, shout out mo na yung mga friends mo ate. Ay, shout out kayo, naka-vlog yan. Kuya, pati ko naman ako. Oo. Birthday ng Happy birthday po. Papatayin natin mamaya. Can eat already. Dati yung dasolog. Yeah, wow, so pretty. Reds. Happy birthday. Kakanta na ba? Ready cake? No candle, no Hindi, candle. tuto mo ba ng happy birthday dyan? Atay na lang magtayo. Ikaw na lang magtayo. Alam mo
mo na yan, di ba? Forever 17. May kasama ka na, Bel. Ako na. Okay. Wow, so young. So young. Of course. Wow. So dull. One by one. One by one. Happy birthday to you. Happy birthday. Happy birthday. Happy birthday to you. Make a wish! Make a wish. Make a wish. Make a wish! Isa pa. Walang ano. Saan bigyan ng kanaka? Make a wish! Meron nag-isa-isa yan. Pinalagay ko isa-isa yung happy birthday. Paki-blow mo na lang yung isa. Hindi na lang yung sa akin. Wala si ano. Eh, mamaya. Mag-blow na lang. Isa ka lang sila. Make a wish! Make a Dalawang wish! pink first. Ay, naman mag-hindi. Many more abang for 2026! Many more apam, ha? May isa pa. Lagyan mo na rin. And go from the side, from the side! Okay, dyan kayo mag-blow. Ayan. Okay. What's your wish? Ayan. Okay na. Many more apam. Wow. Okay. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday. Happy birthday. Happy birthday to you. Happy birthday. One, two, three. Go. Anong wish mo na? Speech. More apam. Speech muna, speech. Speech, speech! Thank you very much guys sa effort at in A. And syempre ang wish ko para sa pamilya ko. Para sa anak ko. At para sa ating lahat. Translate. Para sa ICS. Translate. More patience. Si Ate Gloria. Ay, wish mo. Wish mo din. Sana. Wish ko na palagi akong healthy at mga family ko. Nag-iyak na yan. Iyak na yan. At sa mga ICS staff, to be healthy always. Yeah. Thank you. 36. Walang sabi. Go, Derek, can now go. Go, Derek, can now. I'm already. Yung birthday niya. Blow mo lang isa. Okay! Sana! Dadi, kain na na. Let's eat. Come on! Come on! Okay. Kain na all. Hindi nakasama sa video.